आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। पेश है उर्दू प्रोग्राम। लीजिए समाअत फरमाइए गुफ्तगू आला तालीम के असरी तकाज़े। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बरेली में एनजेपी रुहैल खान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद मुजम्मिल। वैसे तो आप सब इनके नाम और कारनामों से अच्छी तरह वाकिफ हैं, लेकिन अगर हम मुख्तसरन इनका तारुफ कराना चाहें तो हम आप सबको बताना चाहेंगे कि मोहतरम लखनऊ यूनिवर्सिटी के बेहद ज़हीन, होनहार और लायक तालिब इल्म रहे हैं। आपके तालीमी सफ़र पर जब हमने एक नज़र डाली तो पता चला कि आप हमेशा मेरिट लिस्ट में टॉप पोजीशन पर रहे हैं। आपका खुसूसी मजमून इकोनॉमिक्स यानी इक़्तिसादियात रहा है। तकरीबन 35 साल आपने लखनऊ यूनिवर्सिटी में दर्स तदरीस की खिदमात अंजाम दी। आपके इनाम इकराम और एजाज़ी ओहदों की एक तवील फहरिस्त है। मुख्तलिफ तालीमी इदारों से आपका रिश्ता है। तो प्रोफेसर मोहम्मद मुजम्मिल, आपके इस 35 साल दर्स तदरीस के सफ़र में आपने बहुत कुछ हासिल किया, बहुत सारे तजुर्बात जमा किए। आपके पास तालीम और आला तालीम के लिए एक वसी नज़रिए फ़िक्र है। हमारे सुनने वाले बड़े शौक़ से आपके ये तजुर्बात सुनना चाहेंगे। जी, बहुत शुक्रिया हमको यहाँ पर मदऊ करने का, और आपने जो अच्छे अल्फाज कहे सुन करके दोबारा जैसे उन बरसों में मैं चला गया जब मैं तालिब इल्म था, और फिर उसके बाद मैं लेक्चरर अपॉइंट हुआ, फिर रीडर हुआ, फिर प्रोफेसर हुआ, और इस वक्त वाइस चांसलर के फ़राइज़ मैं अंजाम दे रहा हूँ रॉयल खान यूनिवर्सिटी बरेली में। जब भी पीछे नज़र डालते हैं तो दो चीज़ें होती हैं। कहते हैं ना कि चांद हो पास सितारे मिल जाएं, वक्त के साथ ये अरमान बिखर जाते हैं। कल उठा करते थे तूफान मेरे सीने में, आज तूफान मेरे सर से गुजर जाते हैं। वाह वाह, बहुत खूब। इस वक्त हमारा मौजूद बहस हिंदुस्तान में हायर एजुकेशन सिस्टम को समझना है। साथ ही हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इसकी क्या सूरत हाल है हिंदुस्तान में। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो इस वक्त आला तालीम का निज़ाम है वो तीन मसाइल से दो चार है। जो तीनों मसाइल हैं वो एक ट्रायंगल की तरीके से हैं। एक तरफ तो ये मसला है कि जो तादाद है तलबा की उसमें इजाफा किया जाए, क्योंकि बहुत कसीर तादाद में तलबा अप्लाई करते हैं ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, फिर पीएचडी करने के लिए। तो जिसे हम कहते हैं क्वांटिटी बढ़ाया जाना, उनका नंबर बढ़ाया जाना, उनकी तादाद में इजाफा करना। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हायर एजुकेशन में जिसे हम दाखिला तनासुब कहते हैं, इनरोलमेंट रेशियो कहते हैं, वो इस वक्त हिंदुस्तान में 12% है, उत्तर प्रदेश में तो 11% है, और जो तमाम सारे जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनका जो औसत है वो 28% है। तो आप ये देखिए कि जो और जो तरक्की याफ्ता ममालिक है वहाँ पर 45-50% है ये तनासुब। गोया कि 18 से 24 साल की उम्र के जो तलबा और तालिबात हैं या इस उम्र की जो आबादी है उसका सिर्फ 12% हिंदुस्तान में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में आ रहे हैं। अब अगर इसको हमको 25% करना है या 30% करना है तो जाहिर है कि और ज़्यादा कॉलेजेस चाहिए, और ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ चाहिए, और ज़्यादा क्लासरूम चाहिए, और ज़्यादा असातिज़ा चाहिए, लाइब्रेरीज चाहिए। तो एक तरफ सबसे बड़ा मसला ये है इस वक्त की आला तालीम में इन चीज़ों की फराहमी को बढ़ाया जाए। दूसरा मसला ये है कि इसकी जो क्वालिटी है और इसकी जो खूबी है उस मेयार को ऊंचा उठाया जाए। मतलब ये कि बहुत सारे तलबा को दाखिला दे देना ही कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं होगी। उनको जो हम तालीम फराहम कर रहे हैं वो मेयारी तालीम हो, और उसकी जो उम्दगी है और उसका जो मेयार है वो बहुत अच्छा हो। तो और ये एक मुसलसल एक चैलेंज बना हुआ है। वो कहते हैं ना कि जो बुलंदी है ना, कि बुलंदी पे पहुंचना कमाल नहीं, बुलंदी पे ठहरना कमाल होता है। तो एक मरतबा अगर आपने ए ग्रेड हासिल कर लिया तो अब अगले साल भी ए ग्रेड हासिल करना है, उसके अगले साल भी ए ग्रेड हासिल करना है। तो ये चैलेंज तलबा के सामने भी है, असातिज़ा के सामने भी है, और जो हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशन है, प्रिंसिपल है, वाइस चांसलर है, उनके सामने भी है। तो ये दूसरा मसला है। तीसरा जो मसला है आला तालीम का वो ये कि मसावात कैसे कायम किया जाए बराबरी के साथ में। मैंने कि सभी जो अमीर घराने से बच्चे आ रहे हैं और पैसे वाले घराने से बच्चे आ रहे हैं उनके लिए तो कोई मसला नहीं है, वो ऊंची फीस दे देंगे और कितना भी ज़्यादा फीस हो वो पैसा दे करके बच्चे को तालीम दिला देंगे। लेकिन मसला ये है कि हिंदुस्तान में जो पसमानदा तबके हैं, जो गरीब तबके हैं और जो अक़लियतों के जो ग्रुप्स हैं वहाँ से जो बच्चे आ रहे हैं उनके पास भी इतना पैसा नहीं है कि वो ऊँची फीस दे सके और अपने बच्चे का दाखिला उस कोर्स में करा सके। तो अब ये समाज की और सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसा कोई मैकेनिज्म तलाशा जाए
کہ ان گھرانوں سے بھی جو بچے آ رہے ہیں ان کو بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے اتنے ہی مواقع ملے. تو میرے خیال ہے یہ 3 بڑے مسئلے ہیں. میں ان کی تعداد کو کیسے ہم آگے بڑھائیں, معیاری تعلیم کیسے ہم مہیا کرائیں, اور پھر مساوات کے ساتھ میں, برابری کے ساتھ میں اعلیٰ تعلیم سبھی طبقات کے لیے ہم کیسے مہیا کرائیں. جی ڈاکٹر صاحب, آپ تو بیرون ملک بار بار گئے ہیں, بہت وہاں رہے ہیں, یو کے میں بھی آپ نے کافی وقت تعلیمی مصروفیات میں گزارا ہے. اس کے علاوہ ایران, سری لنکا اور دوسرے ملکوں کے تعلیمی معیار اور وہاں کے ہائر ایجوکیشن سسٹم کو اگر دیکھا جائے تو وہ کون سی سہولیات آپ نے وہاں دیکھی جو یہاں اب تک ہندوستان میں نہیں ہے؟ سب سے بنیادی چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں اعلیٰ تعلیم کی روایات. وہ جو روایات ہیں وہ بہت بلند ہیں, سہولیات دوسرے نمبر پہ آئیں گی. سب سے پہلی چیز ہے کہ روایات, جسے ہم ٹریڈیشن کہتے ہیں. جی ایک مرتبہ کیمبرج یونیورسٹی کے وائس چانسلر اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک امریکن ڈیلیگیشن آیا, انہوں نے سوال کیا کہ آپ کیمبرج یونیورسٹی بہت اچھا چلا رہے ہیں, ایسا کیا جادو کر رہے ہیں؟ کیا بڑھیا جواب دیا وائس چانسلر, کہتے ہیں کہ ہم کیمبرج یونیورسٹی نہیں چلا رہے ہیں, کیمبرج یونیورسٹی خود یہاں کی جو اچھی روایات ہیں ان کے سارے چل رہی ہے. تو یہ جو جملہ ہے کہ کیمبرج یونیورسٹی, آکسفورڈ یونیورسٹی یا کسی بھی یونیورسٹی کا نام لے, وہ اچھی کیسے چل رہی ہے, تو ایک مختصر جواب یہ ہے کہ اس کی اچھی روایات رہی ہیں, ایک تاریخ رہی ہے, اور یہ جو اس کا معیار ہے جو برس سے قائم ہوا ہے. تو جب ہم آکسفورڈ کہتے ہیں, کیمبرج کہتے ہیں, تو اس کی طرف دھیان جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سہولتیں ہیں وہ بہت اہم ہیں. سہولتوں کے ساتھ ساتھ جو کمٹمنٹ ہے, مطلب جس لگاؤ کے ساتھ میں, جس چاہت کے ساتھ میں, اور جتنی پابندی کے ساتھ میں اساتذہ اور دوسرے لوگ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں, دنوں رات اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کیسے ان کے طلبہ تعلیم حاصل کریں اور اونچے سے اونچے معیار پر پہنچے. یہ جو کمٹمنٹ ہے, یہ جو لگاؤ ہے ان کا, اور یہ جو چاہت ہے اندر سے, وہ اتنی زیادہ ہے کہ وہ دنوں رات دکھائی دیتی ہے. بہت واضح فرق نظر آتا ہے. ہمارے ہاں جب ٹیچر کلاس میں جا رہا ہوتا ہے تو اس کا جو ایک ٹوٹل ایمبینس ہوتا ہے وہ بالکل مختلف ہوتا ہے. جیسے کوئی اس کے اوپر زور زبردستی ہے اور ڈیوٹی اس کو پورا کرنا اس لیے کلاس میں جا رہا ہے. دوسرے جن اداروں کا آپ نے نام لیا, آکسفورڈ کے, کیمبرج کا, وہاں کا جو پروفیسر وہ گھڑی کی طرف دیکھتا ہے تو دوڑتا ہوا کلاس کی طرف جاتا ہے کہ چند منٹ نکل نہ جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ طلبہ وہاں پر انتظار کر رہے ہوں. اور اس کو دیکھ کر کے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ جیسے وہ بالکل اتاولا ہو رہا ہے اور جانے کے لیے بالکل ایک سوئی سے وہ کلاس کی طرف جا رہا ہے. تو یہ جو فرق دکھائی دیتا ہے, یہ میں سمجھتا ہوں اس کا تعلق سہولیات سے نہیں ہے, انسانی جذبے سے ہے. اور وہی وہ چیز ہے جو اعلیٰ تعلیم کی جو قدریں ہیں وہ طے کرتی ہیں, اور اسی وجہ سے کیمبرج ہے, آکسفورڈ. بہت اچھی بات کی. پروفیسر محمد مزمل, ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں بہت سارے ایسے ادارے ہیں جن کا شمار دنیا کے بڑے تعلیمی اداروں میں ہوتا ہے, جیسے کہ IIT, اور یہاں کے پاس کیے ہوئے طلباء بہترین پروفیشنلز کہے جاتے ہیں. اس کے ساتھ ہی بہت سے پرائیویٹ ادارے ایسے ہیں جو صرف پیسہ کما رہے ہیں اور گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے, مکمل طور پر بات صحیح نہیں ہے. بہت سارے جو پرائیویٹ ادارے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور اب وہ زمانہ آ گیا ہے جب جیسے ابھی ہم نے جو باتیں آپ کے سامنے رکھی کہ مزید کالجز کی ضرورت ہے, مزید یونیورسٹیز کی ضرورت ہے, تو اب صرف گورنمنٹ سے امید کرنا, یہ توقع کرنا کہ سرکار اور یونیورسٹیز کھول دے گی اور کالجز کھول دے گی اور زیادہ اساتذہ اس میں وہ اپوائنٹ کر دے گی, ان کو تعینات کر دے گی, تو اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا. اب ایسا نہیں ہے. اب یہ شرط ہے کہ اگر ہم اعلیٰ تعلیم میں کی وسعت بڑھانا چاہ رہے ہیں تو پھر نجی زمرے کو آنا پڑے گا اس میں. اور جب نجی زمرہ آئے گا تو وہ وہاں پر اگر اس کو ٹھہرنا ہے, وہاں برقرار رکھنا ہے اپنے آپ کو, تو ضروری ہوگا کہ پھر وہ منافع خوری نہ کرے. پھر وہ منافع کے ساتھ ساتھ اعلیٰ تعلیم کے معیار کو بھی وہ طے کرے, اس پر بھی غور کرے وہ. اور اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو ایسے بہت سارے ادارے ہیں آج بھی ہندوستان میں جو نجی زمرے کے ادارے ہیں, لیکن وہ شان کام کر رہے ہیں. تو ایسے ہوں گے, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے, جن کو دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے کہ ممکن ہے یہ صرف منافع خوری کے لیے اور پیسہ کمانے کے لیے یہاں پر آئے ہیں, اور ان کی جو تعلیم ہے اس کا تو معیار بھی کچھ نہیں ہے. لیکن آپ جلدی دیکھیں کہ وہ 2-4 سال کے اندر ہی پھر وہ بازار سے باہر ہو جائیں گے. اس لیے کہ آج وہ زمانہ ہے کہ جو اعلیٰ تعلیم کا زمرہ ہے اس میں صرف وہی ادارے ٹھہر پائیں گے, وہ چاہے سرکاری ادارے ہوں چاہے نجی زمرے کے ادارے ہوں, جو معیار کی تعلیم دے رہے ہوں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو فیس ہے وہ بھی جسے ہم کہتے ہیں نا کمپٹیٹیو نیچر کی ہو. تقابلی طور پر اگر ہم دیکھیں تو ایسا لگے گا اگر یہ لوگ سمجھیں کہ اس ادارے میں فیس زیادہ ہے تو پھر وہاں کیوں آئیں گے,
किसी दूसरे इदारे में जाएंगे और फिर वो देखेंगे नहीं यहाँ फीस तो ज़्यादा है लेकिन इनकी तालीम उससे भी कहीं ज़्यादा है, तो ये फीस देना हमारे लिए मुनासिब है। तो अगर ये अगर लोगों का ख्याल है तो आला तालीम हासिल करने के लिए वो पैसा भी ज़्यादा देंगे और उस ज़्यादा पैसे की बदौलत अगर उनको बहुत अच्छी तालीम मिल रही है तो फिर उसका वो खैर मकदम करेंगे। तो इसलिए ऐसे तमाम सारे इदारे हैं जो फल फूल रहे हैं। दोनों चीज़ें हैं, वो पैसा कमा रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो इतनी अच्छी तालीम दे रहे हैं जिसका भी कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन कुछ इदारे ऐसे हैं जो बहुत जैसे बिल्कुल दुकानों की तरह खुले हैं। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। तो उनका तो जाहिर बात है उनकी उस डिग्री की अहमियत भी नहीं होती है जब वो अमली जिंदगी में उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो असल में देखिए वो अपने आप को एक्सपोज कर देते हैं। जो बच्चा डिग्री लेकर के जाता है तो अब ऐसा नहीं कि डिग्री लेकर के वो कहीं बैठ जाएगा, डिग्री लेकर के वो एम्प्लॉयमेंट मार्केट में जाता है। अब एम्प्लॉयमेंट मार्केट में हर जो एम्प्लॉयर है जो रोजगार दे रहा है वो फिर कोई टेस्ट लेता है और टेस्ट लेने के बाद में फिर वो उसको अपने यहाँ पर वो मुलाजमत देता है। तो उस वक्त ये टेस्ट हो जाता है, ये बात तय हो जाती है कौन सा इदारा है मेयारी है और जहाँ पर जो फीस चार्ज की जा रही थी वो हक बजानिब थी, और कौन सा इदारा ऐसा है जो मेयारी नहीं था और जो फीस चार्ज की जा रही थी वो महज मुनाफाखोरी थी। जी। डॉक्टर साहब, एक बात और कि हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद तालीम का रिवाज बराबर बढ़ रहा है और मेयार में बराबर इजाफा भी हो रहा है। हर साल ग्रेजुएट्स की तादाद भी बराबर बढ़ रही है, लेकिन इनमें आला तालीम की सतह तक कितने पहुंच पाते हैं और जो पहुंचते हैं वो कितने कामयाब होकर निकलते हैं? बहुत अहम सवाल है। अगर हम प्राइमरी में देखें तो प्राइमरी तालीम जो है अब लगभग तकरीबन 100% हो गई है, माने 90 से 95% जो बच्चे हैं वो स्कूलों में जा रहे हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है, इत्मीनान बख्श बात है। हालांकि भी 100% नहीं हुआ है लेकिन उसको 100% मान लेना चाहिए। जब 90 और 95% बच्चे, मैंने 6 साल से 14 साल की उम्र के बीच के जो बच्चे हैं वो अगर वो 95% स्कूल में जा रहे हैं तो वो 100% वहाँ पर तनासुब हो गया, दाखिला तनासुब। अब जो सानवी तालीम है जिसे हम इंटरमीडिएट एजुकेशन कहते हैं, सेकेंडरी एजुकेशन कहते हैं, सानवी तालीम में हमारे यहाँ जो तनासुब है वो इस वक्त 40% है। अभी गवर्नमेंट ने 2009 में एक कानून बनाया जिसको कहते हैं RMSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, सानवी तालीम के लिए। अब उसका मकसद ये है, जैसे सर्व शिक्षा अभियान चला, एजुकेशन फॉर ऑल चला, तो उसका मकसद ये था कि प्राइमरी तालीम में जो तनासुब है उसको 100% करना। अब ये जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अधिनियम बना है सानवी तालीम को उमूमी करने के लिए, इसका मकसद ये है कि जो चीज प्राइमरी तालीम के लिए की गई है 20 साल पहले, अब उसको सानवी तालीम के लिए किया जाए, यानी सानवी तालीम में दाखिला तनासुब को 100% करीब पहुंचाया जाए। तो अब 100% करना तो मुश्किल है, अगर 40 है तो अब पहले मकसद रखा गया उसको 60% किया जाए। और अगर वो 60% होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे अर्ज किया, तो फिर आला तालीम में इस वक्त जो मौजूदा जो दाखिला तनासुब 12% है, फिर इसको बढ़ा करके 25 और 28 करना होगा। इसीलिए सबसे जरूरी चीज है कि ये जो फैसिलिटीज है उनको बढ़ाया जाए। दूसरा सवाल बहुत अहम था आपका कि इसमें कितने फीसद बच्चे कामयाब होकर के निकलते हैं। इस जिम्न में अगर हम गौर करें तो जो सूरत हाल है वो बहुत अच्छी नहीं है, बल्कि तशवीशनाक है कहना चाहिए। उसकी वजह यह है कि सिर्फ 10% कॉलेजेस ऐसे हैं जो मेयारी कॉलेज हैं। हिंदुस्तान में एक इदारा है जिसको कहते हैं नेशनल एक्रेडिटेशन एंड असेसमेंट काउंसिल, NAAC। तो जो NAAC है उसने हिंदुस्तान के तमाम सारे कॉलेजेस का असेसमेंट किया, उसका मुआयना किया, और वो उनका ये कहना है कि 10% कॉलेजेस सिर्फ ऐसे हैं जो बहुत मेयारी हैं, A+ हैं, और सिर्फ 25% यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो A और A+ हैं। तो अब आप देखिए कॉलेजेस में गोया 90% ऐसे हैं जहां भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, और यूनिवर्सिटीज में भी 75% ऐसी हैं जिनको मेयारी सतह पर लाना बाकी है। तो इसलिए जो खूबी है तालीम की और जो मेयार है उस ज़िम्न में अभी बहुत कुछ किया जाना है। इसलिए कहते हैं सिर्फ वसत को बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, और जो मेयार है और जो खूबी है उसमें इजाफा करना जरूरी है। प्रोफेसर साहब, एक सवाल ये भी है कि लाख ज़हीन और मेहनती होने के बाद अब भी ये गरीब आदमी का बेटा हायर एजुकेशन तक नहीं पहुंच पाता। इसकी पहली जिम्मेदारी तो इब्तदाई तालीम की कमियां हैं। इस सिस्टम की कमी को कैसे और कब तक हम कम कर सकते हैं? दो चीजें हैं जो इसमें बहुत इमदाद कर सकती हैं, बहुत हेल्प कर सकती हैं। पहली तो चीज ये कि जब फीस का लेवल बहुत बढ़ जाता है, और फीस का लेवल बढ़ना भी चाहिए। आप सवाल करिए कि फीस का लेवल क्यों बढ़ना चाहिए, तो जवाब आएगा कि फीस जो है किसी चीज की, किसी तालीम की जो वैल्यू है वो उसको बताती है। अगर हम कहें हमारा बच्चा बहुत अच्छी तालीम हासिल कर रहा है, फला कोर्स कर रहा है जो बिल्कुल मॉडर्न कोर्स है,
تو آپ کہیں گے کتنا فیس ہے. اگر ہم کہیں کہ 100 روپیہ فیس ہے تو آپ من میں سوچیں گے کہ لگتا ہے کہ کوئی خاص نہیں. اگر ہم کہیں 10,000 فیس ہے تو آپ سمجھیں کہ نہیں اچھی تعلیم ہوگی. تو فیس کیریز میننگ, فیس کیریز ویلو. تو فیس جو ہے وہ اتنا ہونا چاہیے تاکہ جو لوگوں کا ذہن ہے وہ سمجھے کہ بھائی کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو اچھی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم فری شپس کا انتظام کریں. اگر ہم 100 بچے رکھ رہے ہیں اور 90 بچوں سے ہم نے فیس لے لی تو 10 بچوں کو ہم فری شپ پہ پڑھا سکتے ہیں, ان کو بغیر فیس کے یا ان کو کم فیس پر, آدھی فیس پر. پہلے ہوتا تھا فری شپ ہوتا تھا, ہاف فری شپ ہوتا تھا, تو اس کو پھر سے لانے کی ضرورت ہے. اور اسکالرشپ ہونی چاہیے, وظیفہ ملنا چاہیے. ایسے بچے ہیں جو ہونہار ہیں اور جن کے اندر میں صلاحیت ہے, آگے بڑھ سکتے ہیں, لیکن غریب طبقے سے آ رہے ہیں, تو اگر ان کو یہ چیز دی جائے تو ان کو بہت فائدہ حاصل ہے. ڈاکٹر صاحب آخر میں چلتے چلتے اعلیٰ تعلیم یا ہائر ایجوکیشن سسٹم کے سفر کو ہندوستان میں ترقی کے راستوں پر کن اصول و ضوابط کے ساتھ آگے بڑھایا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے کچھ تجویزیں اور پلاننگز ہیں؟ دیکھیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو ٹیچر کا کمٹمنٹ ہے وہ اہم ہے, اور جو سہولیات ہیں وہ اہم ہیں, اور ایک جو کمپٹیشن ہے اس کمپٹیشن کو آگے بڑھانا ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر معیار پر کامیابی حاصل ہوتی ہے, لیکن پھر جب غور کرتے ہوئے لگتا ہے بہت کچھ ابھی حاصل کیا جانا ابھی باقی ہے. تو وہ چیز ذہن میں آتی ہے نا کہ جستجو ہو تو سفر ختم کہاں ہوتا ہے, یوں تو ہر موڑ پر منزل کا گما ہوتا ہے. واہ, بہت پروفیسر محمد مزمل, آپ نے اپنی مصروفیات کے باوجود ہمارے لیے اتنا قیمتی وقت نکالا, اس کے لیے بہت بہت شکریہ. آئندہ بھی ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سامعین کے لیے اپنا وقت یوں ہی نکالتے رہیں گے. ایک بار پھر اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. اعلیٰ تعلیم کے عصری تقاضے, ابھی آپ یہ گفتگو سماعت فرما رہے تھے. اس میں شرکت کر رہے تھے وائس چانسلر MJP روہیل خان یونیورسٹی بریلی پروفیسر محمد مزمل اور ڈاکٹر مہناز انور سے. اسی کے ساتھ اردو پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ پروگرام لکھنؤ مرکز سے نشر کیا جا رہا تھا. What is DTH? Direct to home or direct to heart? It is both.